Nagpapangasinensi ka? Or ano lang, Ilocano? Nagpapangasinensi ka? Urdaneta. Ay, Ilocano. Kantata Ilocano. Makakatalo si Ilocano kaya. Alam mo makapansalita. Alam mo. Hello, guys. One. Ayun lang. Yun lang yung alam ko. One. One. Bagsyakan. Mo ako. Bagsyakan mo. Ay, ayain kita. Ay, ayatan ka. Ano yun? Isabella Kakat. Ay na ako atoy ni Hanzo. Ano? Noon ni Ajay. Ita kayo natatalusan talaga. Ba't ni nam dyan, na natatalusan mo ang kanta? Idap man titripan ta. Ita kayo natatalusan. Hindi ko alam mag-Ilocano kasi ewan ko bakit hindi kami tunuruan mag-Ilocano dito. Nagpunta sa Taybalasang. Hi, Kylo. How are you? Kay Banda. Binmali ako, boss. Hello, Zen. How are you? I am good. How are you? Kaya ako. I'm not ano. I'm good. Thank you. Perfect ang kanyang sagot. May thank you. I'm fine. Thank you. Thank you for asking. Malapit kami sa Malasik. Kaya nga malayo yan eh. Alam ko yung order nito. Ano yun? Ipuwata ng Manila. Sa larag-larag. Ano yung larag-larag? Kaldarata, hi guys. I hope you have a great day today. I hope you too. I hope you the same. I don't know if that's right, but I hope. Kaldarata, JB, hi guys. Good morning. Sportex ba to? Base Philippines. Oh, have a good night. Malayo ka pala. Have a good night. Kyle, Edward, hello. Malapit pala kayo sa Tagupan. Oo. Malapit girl. Enjoy. Thanks, guys. Sa STI, gagaban ako nag-aral dati. Ay, perfect, STI. Shinty, Akaps. Hi, guys. Ay, number. Tawag-tawa, Shinky. Ano ba kayo na pa ako nag-English dito? Tawa ka din, Goryo? Nakakatawa. We're laughing. Wow! Because I'm funny. You're so funny. 0. No, I'm not funny. I'm Zen. Corny. Super corny.
Either na. Hi, Jam.